Tinta challenge. Challenge. Tingin challenge kayo. Nani challenge? Itong gawa mo, ating kang magawa? pagmerienda po to. Yan. Dinalon. Bisa ka. Ito rin. Oh. Bisa ka. Pagmerienda dinalon. Basta tayo gawa mi ham sagli ham. Masakit siya. Aliyo, sagli ham. Ah. Ne. Gawin tayo ne. O sige, challenge. Accepted ham. Okay. Pero Ali, kaya ni kalibutan. Ah. Tangilagan mo la rin. Talamin, talam mo rin. Yan, tas nga. Namakarinig ka na ako. Ah, mga Ali, may gagalo. Basta makanya lang. Kanya lang mo. Ganyan ka. Ne, makantinggawan mo. O, subukan mo pa. Hanggang nga pulo na. Subukan mo pa. Yeah. One. Ali, dapat yung nagutom. Ayan, balas ka. Ayan. Hop. Okay na yung kanya, yung twist, ne. mamimili. Siya mo ini. Yan na, o na yung dapat makatakap ka mata, pangilagan mo na, paano mo na. Dinali niya yung Brad. Tingakakagit ala. Ala. Tututo. Wala kakagit. Pila na rin. Ah. Pila na rin. Pila na rin eh. Ala, ala. Na. Okay. Ali, gusto kaya di tama. Ah. Ne. Ah. Ayan na. Itangon din na. Hanggang apulo muna. Abla yan. Tansyan mo pam. One. Game. 1, 2, 3, game. Yeah. 1. Hanggang apulo. 2. 3. 4. 5. 6. Baka babae. 7. Dito rin ka. Baka babae. 8. 9. 10. Awas tuyo. Galing na. Bulan mo rin, madam. Bulan. Galing. Oh, yeah.